One, close the door. Please. Okay. So, everybody, welcome to math class. And wow, this is a very cold weather. So, I hope you are all fine. Okay. And yang belum makan, okay, harus kuat ya. Okay, so let's begin. The topic. The topic is about proportions. Topiknya adalah proportions. Aurelia, hello Aurelia, welcome. Okay, kita baru mulai ya. Hello, Okay. Miss. So remember, when I explain that, listen carefully. Okay, I will do my best to explain that more clear. Dan juga kalian akan dapat maknanya itu apa, what it means, and why is it important, dan kenapa itu penting. Okay, and while I'm explaining, come on, try to take notes. Okay, so because if you submit your notes in Sibima, yeah, your score will be higher. Ya, jadi kalau sering submit catatannya di Sibima, yeah, your score will be higher. Mister, kok Mister nggak taruh materinya di si Bima? After the class, so kalian akan fokus Okay. dengerin Mister ya. So let's begin. I'm going to start the lesson. 3, 2, 1. Okay, so this is it. Oh, please wait. As you can see, okay, in this lessons, okay, we will learn how to solve direct proportions and inverse proportions. Yep. Last meeting we talked about this. Yeah, we talk about proportions. Okay, apa artinya proportions? Proporsi ya. And what you already know is that yang kalian udah tahu adalah that ratio, okay, has relation with proportion. Okay, so ratio, you know about ratio, right? Kalian udah tahu apa itu ratio. And this ratio has relation with proportion, punya hubungan dengan proportion. Now, let's talk again about ratio first, to make sure that you still remember. Ratio. So, why do we need ratio? Why? Anybody? To To compare to things. Yeah, to compare, things, right? To compare things. To compare things. We use ratio to compare things. For example, if I have, there's a table here, okay? Imagine you have a table in front of you, and then on the table, di atas meja, there's a bowl of fruits. Ada mangkuk dan berisi buah. Okay? So, in the bowl, di apa tadi bowl ya? Di mangkuk tersebut, okay, there are 8 apples. 8 apples. Okay. Apples and 6 banana. Okay, and they are in one place, right? They are in the bowl. Mereka di satu tempat, yaitu di bowl tadi. So, if we want to compare apples to banana, what do? We use ratio. Right? Kalau kita mau membandingkan jumlah dari apel sama banana sama pisang, kita gunakan ratio. So we say the ratio apple 8 to 6. to, kita gunakan simbol ini, right? 8 Yeah. to 6. Yes, you're right. 8 to 6 banana. But we don't stop until that. We don't say 8 to 6, but we use the simplest form. Kita gunakan bentuk paling sederhananya. So, it will be, we don't use 8 to 6. 4 and Yes, 3 to it 3. becomes 4 to 3. Yes. So, apple to banana is going to be 4 to 3. See, we use ratio, right? To compare the number of apples and to the number of bananas in the bowl. Kita gunakan ratio itu. And that is why ratio is important. And now, what we talk about today is this. Bagaimana rasio ini membantu kita mengerti tentang proportion. How? Mister, Yes. berarti if
We divided the 8 and 6 using 2. Aha. Berarti We get- jadinya itu 4 sama 2 dong. Oh, 4, 2. Really? No. Oh. 8 bagi 2, 4. 6 bagi 2, 3. Oh iya 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 Okay. iya. So, Oke. okay, now you know that ratio is important, right? Kalian sudah tahu bahwa rasio itu penting. Now, okay, what is the relation with proportion? Apa hubungannya dengan proportion? And how this ratio help us understand, okay, about what? Proportion. Okay. Kalian sering gunakan kata proportion nggak di setiap hari? I don't know. No, never. For example, when you're eating, ketika kalian makan misalnya, okay? Terus ada beberapa jenis hidangan di atas meja, okay? Ada sayur, okay? We have vegetable, rice, right? And we have apalagi kuahnya. Nah, terus mungkin ibu bilang gini, Vika, okay, proporsinya harus tepat ya. Proporsinya harus tepat ya. Jadi sayurnya segini, terus nasinya segini. Kalau Tapi saya pernahnya porsi. Okay. Yeah, portion Yeah, like that. Same, okay? Same. So Saya juga proportion and portion. portion, it's almost same, okay? Nah, dan di situ Makanan gitu, Mister. kalau misalnya sayurnya, misalnya Vika mau nambah sayur jadi banyak, terus ibu bilang gini, Vika kalau sayurnya ditambah banyak, nasinya juga ditambah banyak ya. See? Jadi kalau semakin banyak sayur yang kita ambil, nasinya juga harus semakin banyak juga diambil. Okay, something like that. But maybe it's a bit confusing a bit, okay? Sedikit membingungkan sedikit. Tapi let's talk the next example. Kita akan punya contoh. Mister, Yes. So, tanya lagi. yes, what is it? Pas yang ini, yang ratio ini yang 8 dibagi 6 bakal selalu dibagi 2 gitu. Kalau misalnya bukan 8 bagi 6, misalnya bagi berapa gitu, harus bagi 2 atau boleh yang pakai dibagi 3 atau gimana gitu? Yang penting dia jadi bentuk yang paling sederhana. So, for example, Mr. bikin contoh satu lagi di atas ya. Let's look at this. Example, I have 16/10. This is not the simple form. Ini bukan bentuk yang paling sederhana. Kita masih bisa kecilkan dia, sederhanakan. Pertama, bisa sama-sama bagi 2 bisa ya. So, we will get 8/5. See? Sekarang, masih bisa nggak sama-sama dibagi 2? Nggak bisa lagi. So, we stop here. Stop here. Mister, mau ke toilet. Oh, oke, Banyu. Ya, jadi yang penting kalian harus gunakan yang paling sederhananya. Use the simplest form for the ratio. Ya, gunakan bentuk yang paling sederhananya untuk rasionya. So, Oke, Mister. we do not say 16/10. Kita nggak bilang 16/10, but we say 8/5. Okay, so that is ratio. Now we focus on proportion ya. But poinnya adalah ratio has relation with proportion, and ratio will help us understand about proportion. Now let's talk about proportion. Sekarang kita ngomongin proportion. Okay, so as you remember, the ratio, proportion. There are two types of proportion. Okay, so there are two types. Number one, we say it is. Oke, yang tadi nyebutin sama tadi yang nyebutin. Yes, direct, right? Direct proportion, bukan T-Rex ya. Itu nama dinosaurus. Sama inverse Yes. proportion. Yes, that is number one. Okay, you got it. And number two, we call that inverse. Inverse proportion. Okay. Nanti artinya ini mereka saling bertolakan. So, kalau direct ini seperti ini, inverse-nya kebalikannya. Atau kata inverse itu di matematika kebalikan artinya, inverse. Ya. So, misalnya nanti kalau misalnya ada angka 4, what is the inverse of number 4? Inverse-nya adalah the inverse of 4 is berapa inverse dari 4? 1/4. Ya, kebalikan jadi 1/4. Itu inverse-nya. Itu artinya inverse ya. Oh, oke. Berapa inverse dari 8? 1/8. Oke. Nah, apa yang terjadi kalau kalian kalikan
suatu angka dengan inverse-nya. What happened? Anybody? Apa yang terjadi kalau Pecahan campuran? no, itu kalau dijumlahin pecahan campuran. Tapi kalau dikalikan, apa yang terjadi kalau 4 dikali 1/4? 4 kali 1/4. What happened? Ya dikali, Mister. Anybody? Okay. Banyu, Jason, Oh, yang lain. Mister, bentar. Okay. What happened if we divide Mr. tulis? Tadinya 1/4 sama 1/4 kan? Yes, 4 kali 1/4. Berapa tuh? 4 dikali One, it's 1/4. gonna be one, right? It's going to be 1. Yes, karunya, that's right. And what Itu about Ika. now? Let's talk another. Kita bikin yang lain dulu. Okay. Let's talk number 5. What is the inverse of number 5? Hah? 1/5. Yes, you're right. 1/5. What is the result if you multiply them? Jadi 1. 5. Yeah, no, still one. Okay, so it's going to be like that if you multiply a number with its inverse. Ya, 100 dikali inverse-nya 1 juga. 1000 dikali inverse dari 1000 1 juga. Okay, Wait, so Mister mau nulis? yeah, that is the meaning of inverse. Yeah, so itu artinya inverse. Now I know it. Oke, kalau karunya dikali dengan inverse-nya jadi 1 juga, ya. So misal, oke, tapi ini masalah angka dulu ya. Kita nggak ngomongin simbol misalnya Spider-Man dikali dengan inverse-nya 1 juga, ya. So that is the idea in mathematics, and that is fun, ya. Okay, that's interesting. Okay, now please remember that there are 2 types of proportion. Ada 2 jenis proportion. Number 1, it's called direct proportion, and number 2, it's called inverse proportion. What's the difference? We will talk one by one. Okay? So, please finish. If you have finished, let me know. Finish. Awesome. Okay. All finish? Banyu? Finish, Banyu? Yang ke toilet tadi? Finish. Awesome. Okay. So, let's continue. Toilet, Mister. Val yang ke toilet. Oh, Fau yang ke toilet. Oke, Mister juga bisa ke toilet kan? Kita tukar sama studentsnya. Okay, let's continue. 3, 2, 1. Mister sebentar ya. I will save this first. Okay, now let's continue to the next slide. 3, 2, 1. Clear. Now, you know that there are 2, right? There are 2 proportions. Number 1, it is direct proportions. What does it mean? Okay, now, this is what it means. Ini apa artinya? Okay, direct artinya langsung, ya right? In bahasa Indonesia kita sebut direct itu langsung. Langsung, right? Itu artinya direct, langsung. But, artinya seperti ini. So, look at this. As one amount increases, another amount increases at the same rate. Okay? Nah, balik lagi ke ratio misalnya. We compare 2 things, right? Misalnya yang kita bandingkan itu adalah A and B. Kita mau bandingkan A and B. Alright? So, kalau A-nya tambah besar, okay, if A increase, ini increase ini meningkat ya, nilainya meningkat, bertambah, increase. Okay? Kalau A meningkat, maka B juga meningkat, also increase. Okay? Contoh misalnya, dogs, look at that. Kalau kita misalnya punya anjing misalnya, kalau misalnya ekornya tambah panjang, tubuhnya juga tambah besar juga kan? Yes? Dan sebelumnya misalnya, kalau misalnya satu jus, ya, 1 gelas jus itu dibutuhkan 2 jeruk. See? Berarti ada banyaknya jus, banyak gelas, sama banyaknya jeruk. Kalau misalnya Mister mau bikin 2 gelas, maka banyaknya jeruk yang Mister butuhkan apakah meningkat juga? Yes, pasti 4 yang Mister butuhin. Kalau misalnya 3 gelas, 6. See? The glass and the orange, they increase together. Mereka meningkat bareng-bareng. Okay? Jadi kalau A meningkat, B juga meningkat. Kalau A tambah banyak, B juga tambah banyak. If A increase, B also increase. Okay? So that means, okay, this means A and B, A is directly
proportional to B. Jadi kalau A meningkat, B juga meningkat, itu artinya kita sebut A itu directly proportional to B. Itu artinya A itu direct proportion dengan B. Okay, so remember, as one amount increase, ketika satu jumlah meningkat, ya amount itu jumlah. As one amount increases, ketika satu jumlah meningkat, another amount, jumlah yang lain meningkat juga. Ya, at the same rate, dengan laju yang sama. Kalau misalnya B meningkat 2 kali, maka A juga meningkat 2 kali. I think very easy to understand. Mudah banget untuk mengerti ini dari yang namanya equivalent fractions. Ya, misalnya kita punya equivalent fractions, kalau masih ingat ya, kita misalnya punya 1/2 misalnya. Okay? So, Jason. Hello, Jason. Okay, give me one equivalent fractions. Misalnya, bikin satu equivalent fraction dari 1/2. Simpelnya kita kali 2 ya. Di atas kali 2, di bawah juga kali 2. Yes. So now, what do we have here? We will get 2 over 4. Yes. So, 1/2 berubah menjadi 2/4. Perhatikan angka di atas. Okay? Look at the number on the top. 1 becomes 2. Okay? 1 becomes 2 and increase, right? Itu nambah besar, increase. Itu bertambah besar. Kalau 1 itu bertambah besar, what about the number on the bottom? Angka di bawah. Apakah itu bertambah besar juga? Yes. So, that's called directly proportion. Itu artinya mereka itu directly proportion. Jadi satu bertambah besar, yang keduanya juga bertambah besar. As one amount increases, another amount increases at the same rate. Perhatikan, at the same rate. Lajunya sama. Kalau 1/2 menjadi 2/4, lajunya berapa? 2, right? 2 kali. Okay? Atau misalnya misalnya ubah 1/2, 1/2 becomes 4/8. Okay. What about 1 and 2? Apakah 1 dengan 2 ini directly proportional? The answer? Apakah 1 dengan 2 itu directly proportional? Kalau kita lihat perubahannya 1 menjadi 4, 2 menjadi 8. Yes. No. No? Why? Why not no? Perhatikan, 1 becomes 4, right? 2 becomes 8. Kalau 1 dengan 2, apakah mereka directly proportional? Yes, 1 bertambah besar. 1 increase, right? Increase. Become 4. 1 meningkat menjadi 4. What about 2? Is it increasing too? Yes, increasing too, right? So, kalau 1 meningkat, dua-duanya juga meningkat, yang lain juga meningkat, so they are direct proportion. Nah, apakah mereka the same rate? Look at that. Apakah lajunya sama? No. No? Why? Tell me why. I like if you give reason. Why? Karena yang 1 itu dikali 4, yang 2 itu dikali 8. No, yang di bawah juga dikali 4 juga. Dua-duanya dikali 4. Jason, that's good reason. Thank you, Jason. That's good. Yeah, that's good reason. Ya, tapi perhatikan 1 ke 4 itu dikali 4, right? 2 ke 8 juga dikali 4. So, Kali 8 jadinya 16. ya kalau kali 8 kali 16 artinya. Oke? So, itu artinya lajunya sama-sama dikali 4. Ya, jadi contoh sederhana dari direct proportion adalah equivalent fractions. Ya. So, that's easy to remember, right? Nah, yes, is it Karunia who is speaking? Mister, ada yang mau? Mister. Yes, what is it? Yes. It's me. Yes. Apa tuh namanya? Susah. Susah? Ngerti. That's okay. Now, Mister continue ya. Mister lanjutkan, pasti lebih paham lagi. Ya. Jadi, perhatikan yang atas dulu. A dengan B, kita membandingkan A dengan B, right? Kita punya ratio, right? Kita membandingkan A dengan B. Nah, kita bisa bilang A itu directly proportional dengan B kalau A-nya meningkat, kalau A meningkat, B juga meningkat. Ya, kuncinya yang ini, Mister kotaki di sini ya. Oke. This is the key. Ini kuncinya. Ya. So, kalau A misalnya kita bandingkan A dengan B tadi. Kalau A meningkat, B juga harus meningkat.
Itu artinya mereka direct proportion. Nah, it also same as this. Kalau A-nya misalnya decrease, apa itu decrease? Anybody? What is decreasing? Itu lawan dari increase. Berkurang. Yes, berkurang, right? Menurun itu Menurun, berkurang, ya. Jadi bertambah kecil itu decrease, oke? So, kalau misalnya A berkurang, B-nya juga harus berkurang. Nah, kalau seperti itu situasinya, maka mereka disebut dengan direct proportion. Oke, so itu di mana sih? Kita pelajari contoh di kehidupan sehari-hari. Oke, so mungkin lebih paham di sini. Look at to the right. Perhatikan yang sebelah kanan. Number one, perhatikan contoh yang pertama. Misalnya situasinya itu when you buy more pens. Oke, ketika kalian membeli pulpen misalnya. Oke, what happen if you buy more pens? Kalau kalian beli lebih banyak pulpen, harganya apakah semakin lebih banyak? Semakin lebih besar. Iya, semakin lebih besar juga. Jadi kalau gitu, Besar. jumlah pulpen yang dibeli itu direct proportion, oke? Direct proportion dengan harga, right? With the price. Dengan harga. Kalau misalnya jumlah pulpen yang dibeli itu semakin banyak, harganya juga semakin banyak. Jadi mereka itu berapa, Mister? it doesn't really matter. Itu nggak penting karena kita belum ada soal ya. So later kalau kita punya soalnya, kita akan ngomongin angkanya. Tapi pahami dulu situasinya, konsepnya, oke? So that is the meaning of direct proportions. Nah, di sini apa yang kita bandingkan? Kita bandingkan jumlah pulpen dengan harganya. Jadi kalau misalnya jumlah pulpen itu semakin increase, so the cost will be increasing too. Yes, agree? You're right. That's true, right? Itu mudah dipahami. Ya. Kalau jumlah pulpen yang kita beli semakin banyak, maka harganya juga semakin banyak juga. Now, kalau misalnya jumlah pulpen yang kita beli semakin berkurang, semakin sedikit, maka harganya juga berkurang. yes. So that is the meaning of direct proportions. Itu artinya direct proportions. Ya. Okay. Now, what about situation number 2? Situasi nomor 2. Number of students are more. Artinya jumlah siswa lebih banyak. So, apa yang kita bandingkan di sini? Jumlah siswa dengan jumlah guru. Ya. So, kalau misalnya jumlah siswanya semakin banyak, apakah butuh guru yang lebih banyak? Yes, right? So, jumlah siswa dengan jumlah guru itu direct proportions. Oh, oke. Ya, oke. Number 3, what about number 3? You travel less distance. Apa artinya less distance? Jarak yang lebih sedikit, ya. Kalian berpergian dengan jarak yang lebih sedikit. Nah, kita mau bandingkan dengan yang namanya time. Waktunya. Maka waktu yang dibutuhkan juga pastinya lebih sedikit juga. So, is it direct proportions? Yes. Karena kalau jaraknya semakin pendek, semakin dekat, maka waktu yang dibutuhkan untuk sampai juga semakin sedikit juga. Okay? So make sense? Masuk akal? Yeah? Okay, very good. Okay. Number 4. Who can explain this? Mr. kasih bintang kalau ada yang mau jelasin. Anybody? If the number of books are reduced, the Uh-huh. weighted bag is Daur less. ulang. Yes. So explain. Is it direct proportional? Yes, it is. Why? Because Uh-huh. Karena books kan are reduced, banyak. Okay. the bag is also less. Yes, it's Yeah, you're right. Jadi harus gini tasnya harus lebih besar deh. Yeah, you're right. That's true. Ya, kalau misalnya bukunya dikurangi, jumlah buku dikurangi, maka berat tas juga bakalan berkurang. Ya. Artinya apa yang kita bandingkan di sini? Kita bandingkan buku dengan ukuran tas atau berat tas, ya. Buku dengan berat tas. Oh, so that is the meaning of direct proportion. Now, we have one problem here. Oke, kita mulai dari permasalahan yang ya mungkin berguna banget. Nantinya kalian tahu misalnya jarak. Bagaimana orang tahu jarak dari matahari ke bumi? Oke, atau misalnya Mister bilang gini, Mister bisa tahu ketinggian suatu ketinggian suatu bangunan dengan cepat tanpa harus mengukurnya dengan meter. Okay, so we can use this.
We can use this. And now kita mulai dari permasalahan ini dulu ya. So now this is I'm going to say problem one. Problem one. So we have dogs. Ya, kita punya anjing di sini. I think you love dogs. Okay, so what I want to find out is this. Mister mau cari tahu berapa sih angka di sini? Ya. That is the problem. So this is what we'll do. Kita harus gunakan ratio. Udah? Atau perbandingan dulu, ya. Kita gunakan perbandingan. Kita akan bandingkan kepala yang di sini. This is picture number 1, picture number 2. Let me write that. So, this is picture number 1, this is picture number 2. See? 1 becomes 2. Satu berubah menjadi kedua, right? Jadi gambar pertama itu berubah menjadi kedua. Sekarang perhatikan yang kepalanya dulu. Okay? Head. Yang kepalanya berapa? Ukurannya 10. Ya 10. Terus yang kedua 15. Kita bandingkan dengan rasio yang apa namanya kepala yang di nomor 2. What is that? 15. Nah, itu harus sama dengan we look right like that. Itu harus sama dengan oke. Sekarang kita bandingkan yang namanya punggungnya. So, yang gambar pertama 2 bagi 3? 20, right? Itu punggung yang pertama. Terus dibanding kita belum tahu berapa di sini. Oh, That is the dikali problem. 5, Mister. Okay. See, that is the problem. That is the problem. Now, what we'll do here is kita akan tuliskan rasio ini dalam bentuk pecahan biar mudah. Okay. So, 10 to 15. Kita akan tulis menjadi 10 to 15 like this. Okay. And then equals 20 to I still don't know the number on the bottom. Okay. I still don't know what's here. Okay. So, what do you think the number on the bottom? Gunakan equivalent fractions. 1. Yes, 1. 1. Why 1? Let me Karena explain. nggak ada pasangan bawahnya. No, Then no. we use 1. No, that's a good point. Tapi Mister jelasin ya, seperti ini. This is like equivalent fractions. Sekarang perhatikan, angka 1, udah, itu menjadi angka berapa nih? 15, right? Okay, so maybe to make it easier to understand, let me erase this first. Mister bikin yang lebih mudah caranya. So it's going to be easier. Itu lebih mudah. So itu belum ditulis tadi kan? Now look at this. 10, 10, it change becomes what? 10 berubah menjadi 15. Okay? So, and then we want to find out 20 change becomes what number? Itu artinya. Okay? Kita tahu yang pertama 10 berubah menjadi 15. Sekarang 20 berubah menjadi apa? Now, kita menggunakan direct proportion sekarang. Look at this. 10 becomes 15. 25, Mister. 25. Okay. Berubah berapa kali sih ini? Okay, 10 ke 15. Berubah berapa kali? 5. Kita mau gunakan perkalian, bukan penjumlahan. Oh. Okay. So, untuk lebih mudah menggunakan ini, kita gunakan seperti ini. Ini solusinya ya. 5 kali 3 itu, Mister. Tuliskan seperti ini. Kalian harus paham penulisannya. Jadi 10 per 20 sama dengan okay, 15 per, kita belum tahu angka di dalamnya, di bawahnya. So, pertama tuliskan dulu seperti ini. Pelajari dulu cara menuliskannya. Jadi kalau misalnya 10, 15, 20, bla bla bla, penulisan seperti ini. Okay, you got it? Okay. Okay, now, understand like that? Sekarang yang kita lakuin adalah kita akan gunakan equivalent fraction untuk menyederhanakan ini. Okay, sederhanakan coba itu. 10 per 20 berubah menjadi, kecilkan. Make it into simple form. You right? No. 1 per 2. Yeah, 1/2. You're right. 1/2. That's true. 1/2. Kita akan pindahkan ke atas ya. Mister pindahkan ke atas. 1 per 2. Sekarang Mister terus ulang lagi. Yaitu 15 over bla bla bla. I still don't know what number it is. Mister belum tahu angka berapa itu. Nah, sekarang lihat perubahannya. 1 itu menjadi 15. Berarti perubahannya berapa? Dikali berapa? 1 menjadi 15. 15. Yeah, you're right. Times 15. You're right. Times 15. Now, kalau gitu, ingat
direct proportions. Ya, kalau di atas itu bertambah besar, ya pasti bertambah besar ya. 1 ke 15. 30. You're right. Okay, you're right. Jadi kalau di atas bertambah besar, di bawah juga bertambah besar. Tapi lajunya harus sama. Jadi di bawah juga harus dikali. 15. 15. Yeah, you're right. Di times 15. So, 15 times 2, it's Oh, jadi hasilnya 30 gitu. yeah, so the answer will be 30. yeah, 30. 30. This is the answer. Okay. Now, this is still hard. Tapi kita gunakan strategi matematika. Matematika memberikan kita one strategy and it is easier. Itu lebih mudah, ya. But that is the meaning of direct proportions. Perhatikan, kalau misalnya kepalanya tambah besar, berarti punggungnya juga tambah besar. See, that's direct proportions. That is the meaning of that. Mister mau nulis yang anjing. Okay. So after this, I will tell you how mathematics will make this easier. Ya, Mister bakal kasih tahu gimana caranya matematika membuat ini lebih mudah untuk dikerjakan nantinya. Okay? Panas tapi. So that is direct proportions. Mister suka kata-kata itu, sabar, ya. Sabar. Tapi Allah. Oh, Christy, you were combing your hair? Okay. Mister juga lah ya. Mister juga. Okay. Ya, Mister suka nyisir rambut kalau online juga kayak ini. Oke, dan Mister. Oh, done? Okay. Very good. Angel, finish. Okay. Aiko, finish. Yes, Karunia. Later, please put the PDF on Cbima ya. Okay. So I will put this after the class. I was only having a good time drinking after solving that problem. Oh, Aurelia, I remember you told me you solved Oh one problem. yeah, that mathematics paper. Yeah, get so I think others want to know too. Yeah. Later, I'm gonna maybe get- after the class. No, after the class. 5 minutes before the class end, we will talk about that. Okay. Okay, go. Okay, finish. I'll just Okay. keep finishing my chocolate milk. Ooh, chocolate milk. Chocolate milk. I have pure water. Okay. Mineral water. I mean, Okay, that almost cheers. looks like my glass. Okay, finish. Ini Okay, Arum, finish, Arum. Still on page 1. Okay, let's continue to the next. Danda, what about Danda? Are you Prabha? William? Canada? Okay. Now let's continue and let's see how mathematics help us. Okay. Sekarang kita lihat apa sih matematika yang membantu kita seperti ini. 3, 2, 1. I will save this first. Yep. Oops. Now, the same situation. Okay, masalahnya sama. Okay, but now I will tell you how math can help you. Okay, masalahnya sama. Okay, you already know the answer. Kalian sudah tahu berapa jawabannya. Sekarang cara matematika seperti ini. So, kita tuliskan seperti yang tadi. Perubahannya 10 becomes 15. Okay? And then number 2, yang kedua. 20 kita bandingkan dengan punggungnya. 20 becomes what number? Like that. Nah, what we do here is kita akan simbolkan angka yang kita nggak tahu itu dengan anything, any number misalnya atau any letter. Mister bikin di sini adalah X. Okay? Jadi X ini artinya kita belum tahu apa itu ya. So please wait. So I will say X. Ya. So in daily life X itu artinya apa ya? X. Mantan? Bukan ya? It's not mantan ya, bukan mantan ya. So X ini adalah angka yang kita belum tahu. Ya, artinya unknown number. Ya, so Mister bilang unknown number. Unknown number. Bukan
nomor telepon yang tidak diketahui ya, tidak dikenal ya. Oke. So, unknown number. We still don't know the number. Oke. Kita mau cari tahu itu. So, this is how we do it. Oke. So, pertama tuliskan 10 per 20. Oke. Sama dengan 15 per X. Oke. So, yang kita lakukan sekarang adalah we will use cross multiplication. We will use cross. What is the meaning of cross, Banyu? X. Ya, silang ya, silang, multiplication. Yes. Jadi kalau itu terjemahkan perkalian silang. Jadi matematika memberikan kita perkalian silang. Ya udah kan perkalian itu tanda silang kan? Tapi what it means? Apa artinya itu? Oke? Itu artinya kita kan kali silang seperti ini. Misal bikin seperti ini. Yeah. Oke. Bisa So, kalau 15 bisa oke. dikali silang 20, jadi silang ada. Okay, let me continue, okay? But it's like that. Itu seperti itu juga, okay? Nah, jadi kita akan usahakan perkalian silangnya yang pertama yang ada x-nya. Jadi x ini dikalikan dengan 10. Jadi 10 dikali x. Misal bikin warna yang lain ya, so you will not confuse. 10 times x. Biar lebih mudah, Mister nggak akan misalkan dia X deh ya, karena tanda kali dengan X itu agak membingungkan. So I will change this unknown number becomes your favorite number, your favorite letter. Apa huruf favorit kalian? A. Oke, kita misalkan A misalnya. It doesn't matter anything ya. Kita misalkan A. Okay? It becomes A. A is my favorite letter and it is part of my name. Oh, really? Okay. Mister hapus dulu. Let me change it. I will make it into A. So A. Oke, jadi unknown numbernya sekarang hurufnya A ya, bukan X lagi. Jadi Mister ganti di sini juga jadi A. So this will becomes A. Oke. Sekarang kita akan kalikan 10 dengan A. So 10 times A. So A. 10 times A. Okay. We get Equals. Letakkan sama-sama dengan. Udah. Sekarang perkalian yang silang lainnya. Apa yang sisa di sini? 20. 20. Yeah, so 20 times 15. Right? Now, sekarang kerjakan yang bisa lakukan dulu. Kita bisa kerjakan yang sebelah kanan. Right? Jadi, sekarang tuliskan dulu 10 times. 10 times what? 10 times A. 10 times A. 10 times A equals, what is 20 times 15? 35. Iya dah. 20 times 15. Yes, 20 times 15. Ya, hasilnya Simpelnya gimana? 2 kali 15 dulu, berapa 2 kali 15? 2 kali 15 tuh 30. Yes, 30, right? And then, ada angka 0 di belakang 2 tadi. So, just put 300. 300. Yes. I So, just counted. It's 300. it's 300, right? So, Count now, at what my we do? Remember. Jadi A-nya itu jadi 30 like that. You're right. Jadi kita kembali ke apa yang tadi kita mau cari tahu. Apa yang kita mau cari tahu? What is the mission? Apa misi kita? Mencari A. So, apa yang harus kita lakukan untuk dapat A di sini? Sama-sama dibagi 10. Jadinya 10, ya? 30, right? Oke, yeah, you're right. Jadi 10 dengan 10 bisa habis, right? Kalau dalam perkalian. So, we can dalam bahasa Inggris kita bisa bilang 10 and 10 cancel out. Ya, kita gunakan cancel out, saling menghilangkan, ya. Cancel out, cancel out. Sir, Saling menghilangkan. Yes? can you please repeat? I don't understand. Which part? Yang pas jadi bisa jadi 300 itu. Oh, 300 ini datang dari 20 kali 15 ya. Oke, Mister bikin yang sebelah kiri. 20 times 15. Nah, sekarang asalnya sebenarnya dari sini. 20 itu kan datang dari 2 kali 10 atau 10 kali 2, right? 10 dikali 2. Karena perkalian 10 mudah kan? Oke, 10 kali 2 itu 20. Sekarang kita kali 15 lagi.
Sekarang selesaikan dulu 2 dikali 15 dulu. Sekarang yang di atas. Wait a minute. 30. Yes, 2 times 15. Berapa 2 kali 15? 30. 30, right? Nah, tadi ada 10 di depan. 10 times 30. Kalau perkalian 10, tinggal tambah 0 di belakang angka yang kita kalikan 10 itu. So, Jadinya 30. 300. Yeah. Like that. Understand? Yeah. Okay. So, Mr. tes lagi misalnya. What is 30 times okay. 25. Okay, what is 30 times 25? Jadinya 3 dikali 25 tuh 75 ya. So 75. So, kalau gitu 75 jadi 750. yeah, you're right. Okay, so that's how we do it ya. Nah, we go back. Kita kembali lagi ya. Kita kembali lagi ke sini tadi. So we know 10 dengan 10 cancel out karena bisa saling menghilangkan ya. Cancel out artinya saling menghilangkan. So what's left? Apa yang ketinggalan di sini? Yang tinggal Tanya. Okay. Now, yang sebelah kanan 30 per 10. Itu sama dengan 30 dibagi 10 ya. 30 it's become 30. Okay. Now, I also want to tell you that kita juga bisa cancel out angka 0 di sini dengan angka 0 di bawah. Okay. Do you know that? Ya, iya, jadi kalau tahu yang gitu cara kayak gini. kita punya 30 per 1. Jadinya tinggal Jadinya 30. yes, you're right. So, the same answer? Yeah, the same answer. Okay. Jadi kita bisa menggunakan cross multiplication. Okay. Saya mau screenshot ini. Okay. Saya tidak terlalu ngerti. Which one? I'm not even tired. Jason, right? I'm an alien. Jason. Egan, not Jason. Oh, Regan. Perhatikan di sini. Egan. Oh, Egan. I'm sorry. Okay. So, kita akan melihat gambarnya dulu ya. Kita harus sesuaiin dulu. Kalau 10 ini berubah menjadi 15 seperti ini, right? Jadi kita tulis 10 berubah menjadi 15. Tuliskan dulu seperti ini. 10 tanda panah 15. Sekarang kita mau bandingkan dengan punggungnya. Jadi kita ambil yang 20. Kita bandingkan dengan angka di sini. Kita belum tahu angka di sini. Jadi kita tulis 20. Kita mau cari itu menjadi, kita bilanglah dia itu A, oke? Okay? Huruf A. Artinya A itu kita belum tahu apa itu. Makanya Mister bilang unknown number, ya, angka yang belum kita ketahui. Jadi di sini kita mau cari tahu A itu berapa. So, mathematics, ya, matematika ngasih solusi, yaitu solusinya cross multiplication. Caranya seperti apa? Tuliskan yang ini tadi, okay, all of this, okay, menjadi seperti di bawah, bentuk yang di bawah seperti ini. Ya, jadi 10 per 20 sama dengan 15 per A. Okay, you got it? Yeah. Okay, so if you have that, kalau sudah punya seperti ini, use cross multiplication. Okay, kan? So, gunakan cross multiplication. Jadi, yang pertama itu kita akan kalikan yang ada A-nya dulu. Jadi, A itu kalau disilangkan, itu akan menuju ke 10, right? So, please wait. Yep. So, 10 dikali A, itu artinya silangan, dia menyilang. Okay? That's the meaning. Menyilang. Jadi 10 dikali A. So we get this one. Okay? That's 10 kali A. Sekarang, tulis dulu sama dengan. Okay? And after that, yeah, do again yang sisanya. Silang yang lain. So, 20 dengan 15. So, what do we have? 20 times 15. Makanya bisa tulis di sini 20 times 15. Okay? Nah, habis itu pengertiannya ke bawah seperti ini. Jadi 10 kali A, tetap 10 kali A tuliskan. Kerjakan yang sebelah kanan, 20 kali 15. Itu menjadi 300. Dah? Nah, di sini kita mau hilangkan yang 10-nya. Okay? Jadi kita sama-sama bagi 10. Biar tinggal A di sini. Okay? Jadi kalau udah A tinggal di sini, 300 per 10, hasilnya 30. Okay, again, that's it. Okay, let's do another example. Kita bikin satu contoh lagi. I think you will understand that, ya. Okay, now, 5 minutes, we talk about the next example, ya. 5 minutes. Finish?
Okay, let's continue. ER, son. Okay, look at this. Clear. Okay. Sekarang, ya, let's use triangles. Kita gunakan triangles. Nah, sekarang Mister kasih tahu di sini permasalahannya. Okay. Perhatikan. Triangle number 1 itu berubah menjadi triangle number 2, bertambah besar. Sekarang yang kita mau cari tahu adalah seperti ini. Mister bikin soalnya. This is 1. Okay. We'll use another color. This is 1 centimeter. And now this is 5 centimeter. Okay. Ini 1 ya. Okay. This is 1. Okay. And now this is 3 centimeters. And what is the number here? It's like a riddle. Itu seperti teka-teki, right? Okay. So let's use cross multiplication. Caranya seperti apa? Okay, you're right. Caranya seperti apa? Perhatikan di sini, okay? Angka 1 berubah menjadi angka berapa? Yang bersesuaiannya, jadi alas dengan alas. Ya, 1 becomes 5. 5, you're right. So, kita tuliskan apa di sebelah sini? Biar mudah. 1 becomes 10 times 5, like that, okay? Now, Mister, the other one, berarti yang kedua. if yang di bawahnya dikali 5, berarti atasnya juga dikali 5. Yeah, but we can use cross multiplication. Kalau misalnya nanti soalnya bertambah rumit, ya. Kalau soalnya simple seperti ini, bisa langsung dapat jawabannya. Tapi kalau tambah rumit, kita gunakan cross multiplication. 15, right? Yes. So let me continue, okay? Jadi di sini 3 change becomes what number? Kita belum tahu. Karena satunya kan dikali 5. Yes. Juga harus sama karena direct proportion. Right? Yeah. Mas atas bawah kan. Yeah, you're right. Nah, di sini sekarang bisa jelasin yang lain biar paham ya. Jadi kita belum tahu angkanya berapa, kita simbolkan ala AD. Ya, any letter is okay. Ya, huruf A, huruf B terserah ya, it's okay. Artinya A ini kita belum tahu. So, seperti yang tadi, kita akan tuliskan ini menjadi 1/3 sama dengan 5 A. Okay, atau A-nya Mister bikin warna yang lain. So, like this. Oke, sampai situ paham ya? Itu langkah pertama. Oke, kalau sudah seperti ini, ya, we use cross multiplication. Oke, dan jawabannya pasti sama dengan yang karunya. Kali 5 ya. Yes. Yang ada A-nya dulu. Yang ada A-nya. 1 kali A. Ya, you're right. 1 kali A. 1 times A. Seperti ini ya. Kita akan tulis 1 dikali A. Oh, Mister bikin huruf ya. Yes. Equals sama dengan 5 dikali 3. yes. So 3 times 5 atau 5 kali 3, 3 kali 5 sama ya. 3 times 15, right? 5. You're right. 1 kali A. 1 kali A tetap aja A ya. Jadi satunya nggak usah ditulis. Tetap A. Perhatikan 1 kali apapun bilangan itu sendiri. Jadi 1 kali A itu A sama dengan 3 kali 15. 15. See? Okay. So this is simple example. Okay. But when the problems get more complicated, cross multiplication is needed. Itu dibutuhkan ya. Tapi Mister kalau misalnya pakai cara kita yang sendiri dan yang cara kita sendiri itu lebih paham daripada yang cara yang Mister pakai, nggak apa kan? No problem. Maybe you can create a new method. Bisa temuin lagi cara yang lebih simple lagi, ya. So that's okay. Jadi kalian harus bersikap bebas dalam belajar ya. So if you know the concept, kalau kalian tahu konsepnya, terus kalian mikirin lagi cara yang lebih mudah seperti apa, why not? Okay? Tapi pas Mister baru keluarin ini, pas habis nulis yang 3 cm itu udah selesai kan Mister nulis ini. Terus Wika langsung kaliin aja 5 kali 1, terus kan jadinya 5. Berarti 3-nya dikali 5 like that. Yeah, you're right. So, by the way, is this directly proportional? Apakah ini directly proportional? Yes, right? Karena di sini alasnya bertambah besar, tingginya juga bertambah besar. Dan itu the same rate. Perhatikan. Kalau kita tuliskan misal 15 di sini, apakah perubahannya sama? Benar, perubahannya sama. 1 ke 5 dikali 5, right? 3 ke 15 dikali 5 juga. Make sense? Masuk akal? Okay. So, now I think it's already 10:25. Now let's see what Aurelia has, okay? So, hello Aurelia. Aurelia? Dia mau nunjukin apa?
Where is Aurelia? Yeah. Okay, I'm now about to get those papers. I will let you share the screen. Is it okay? Okay. Also, you want to share the screen to show us? Okay. Okay, very good. Okay, Apa, Sam? okay, finish this. I'm gonna stop this. Yeah.